نتاج شهور مضت لقد أصابت قبيلة كلب رجلا من بني بجيلة فتلفظ الكلبي فاخرا بنفسه وقومه مستريا مالك البجيلية وقومه. في عوائل هناك لا حدود في عوائل قايسهم المجد واستطاع وبألسنهم البلاغة. فهنا الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي ولحكمه سيخضع الحيان وبطونهما. नाज़रीन, इसी जो ये यहाँ किरदार पेश करते हैं करैक्टर होता है। अब हमारे साथ एक और करैक्टर मौजूद हैं, आए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका कौन सा करैक्टर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। व्हाट इज़ योर नेम माय फ्रेंड? ज़ैद इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली। What is your character? My character is a person who walks in the market after the fight is already on. So I take the crowds away from, take them apart from each other, so it doesn't start a war or something bad. Tell me about this history of Ukaz. It's an old historic market. Happened lots of years ago, around 1,000 years or so. So we're just renewing the history and the legacy of Ukaz. It's before Prophet Muhammad. He's come here. It's actually after Prophet Muhammad. Yeah. After Prophet Muhammad and before Islam. Tell me about for Souk Ukaz. Souk Ukaz is a very, very old market. It's actually around 1,000, 1,500 years old before Islam. And almost all of the characters around here are all historic. So old historic characters. Thank you. الشمس. وهنا الأصرم بن عوف بن عويف بن مالك بن ذبيان بن نذير بن خسر البجلي ومن أحمس البجليين حازم بن أبي حازم البجلي وصخر بن العلة البجلي ومن بني زيد بن الغوث لأنمار البجليين. 1000 ناقة حمراء في 1000 ناقة حمراء. 1000 قينة عذراء في 1000 قينة عذراء. وإن شئت ف1000 أوقية صفراء ل1000 أوقية صفراء. من لي بالوفاء؟